آج دنیا کے نقشے پر جہاں کئی قومیں اپنی تاریخ اور تقدیر کی جنگ لڑ رہی ہیں، وہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور تنازعات ایک نیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ اور اس کی پیشگوئیوں کو دیکھیں تو غزوہ ہند کا ذکر اکثر مسلمانوں کے ایمان کا حصہ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت بتایا گیا ہے جب مسلمان بھارت کی سرزمین پر فتح حاصل کریں گے، اور آج کے حالات میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم وہ وقت قریب دیکھ رہے ہیں؟ پاک بھارت کے موجودہ حالات میں جو کشیدگی اور محاذ آرائی نظر آ رہی ہے، وہ غزوہ ہند کی نشانیوں سے جڑی ہوئی ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کا مسئلہ، سرحدوں پر مسلسل تصادم اور ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال، ان سب کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ کچھ علماء اور مفکرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ غزوہ ہند کا وقت جب آئے گا تو یہ کشیدگی ایک نئے مرحلے کی صورت میں ظاہر ہوگی اور مسلمانوں کی فوج بھارت کے زمین پر قدم رکھے گی۔ غزوہ ہند کے بارے میں کئی حدیثیں اور اسلامی روایات موجود ہیں جو اس جنگ کی اہمیت اور اس کی تاریخی حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ پیشگویاں مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں اور اس میں مسلمانوں کی فتح کی بشارت دی گئی ہے۔ غزوہ ہند ایک اہم اسلامی پیشگوئی ہے جس کا ذکر مختلف حدیثوں میں آیا ہے، اور یہ روایت مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو غزوہ ہند میں شریک نہیں ہوگا، اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ غزوہ ہند ایک ایسا عظیم معرکہ ہوگا جس میں شرکت کرنے والے لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اس حدیث کا مقصد مسلمانوں کو اس جنگ کی اہمیت اور اس کے بعد ملنے والی جزا کی جانب راغب کرتا ہے۔ غزوہ ہند کی پیشگوئیوں کا ذکر بہت سی اسلامی کتابوں میں موجود ہے، خاص طور پر وہ پیشگوئیاں جو مسلمانوں کی فتوحات کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ غزوہ ہند کے حوالے سے ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ بھارت کی زمین پر جنگ کرے گا اور اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ وہ اس قدر کامیاب ہوں گے کہ وہاں کے لوگوں کو شکست دے کر ان کے خزانے لے آئیں گے۔ اس حدیث سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھارت کی سرزمین پر فتح حاصل ہوگی اور وہ وہاں کے لوگوں کو شکست دے کر ان کے خزانے حاصل کریں گے۔ کچھ علماء اس پیشگوئیوں کو مسلمانوں کی قوت اور برتری کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اس کو مستقبل میں آنے والی کسی بڑی جنگ کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ پاک بھارت تعلقات اور کشیدگیوں کو دیکھیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا غزوہ ان کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر جاری تنازعہ، سرحدی جھڑپیں اور ایٹمی ہتھیاروں کا مقابلہ، کیا یہ سب کچھ اس حدیث کی روشنی میں غزوہ ہند کی پیشگوئیوں کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتا؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں دراڑیں اور کشیدگیاں غزوہ ہند کی پیشگوئیوں کو حقیقت کے قریب لا سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی تاریخ اور حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کو کامیابی ملے گی، اور یہ کامیابی ایک جنگ کے ذریعے حاصل کی جائے گی جو بھارت کی سرزمین پر ہوگی۔ غزوہ ہند کا مفہوم صرف جنگ یا فتح تک محدود نہیں ہے، اس کے ذریعے مسلمان اپنی طاقت اور ایمان کے مظاہرے کے طور پر بھارت کی سرزمین پر قدم رکھیں گے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جب مسلمان ایک نئی قوت، نئی طاقت کے طور پر ابھریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی کامیابی صرف جنگ میں نہ ہوگی بلکہ اللہ کی امت اور ہدایت کے تحت وہ بھارت کی سرزمین پر اپنے پیغام کو پھیلائیں گے۔ غزوہ ہند کی پیشگوئیاں اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی گئی ہے۔ موجودہ حالات کو اگر غزوہ ہند کے نشانے کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک اہم اور پیچیدہ موضوع بنتا ہے۔ غزوہ ہند علامات کبریٰ ہے کیونکہ یہی فاتح فوج ایلیا جانی القدس جائے گی جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے مل جائے گی۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ بے شک عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ غزوہ ہند علامات کبریٰ ہے، یعنی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی شکست نہیں دے پائے گا، اور یہ جھنڈے ایلیا یعنی القدس میں نصب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ہی رات میں معاملات کو درست کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی تکمیل ہونا ابھی باقی ہے۔ غزوہ ہند آخر الزمان میں بین الاقوامی جنگجوؤں کے سلسلے میں آغاز ہے، جن عالمی جنگوں کے سلسلے کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ غزوہ ہند کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے
कि उसकी तकमील हज़रत इमाम मेहदी के हाथों से होगी। इस जंग को ग़ज़वा कहने की वजह यह है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में हज़रत इमाम मेहदी और उम्मत की रूहानी रहनुमाई फरमाएंगे। ग़ज़वा हिंद की बड़ी शर्त यह भी है कि हदीस मुबारका के मुताबिक इस जंग में चीन भी शामिल हो जाएगा। सिंध की खराबी हिंद से और हिंद की खराबी चीन से होगी। हज़रत इमाम कुर्तुबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सिंध की खराबी हिंद से है और हिंद की खराबी चीन से है। इस ग़ज़वे की सबसे अहम शर्त यह है कि तमाम आलम कुफ्र मुत्तहिद हो जाएगा इस्लाम और अहले इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए हजूर पाक का फरमान है कि जो भी जंग में शामिल होगा वह जन्नती है। हजूर पाक ने ग़ज़वा बदर के बाद क़यामत तक किसी जंग की वो फजीलत बयान नहीं की जो आपने इस जंग की फजीलत बयान की है। ग़ज़वा हिंद की खुशखबरियाँ जो अहादीस मुबारका में वारिद हुई हैं, इस वजह से सहाबा कराम इस ग़ज़वा में शामिल होने की ख्वाहिश और तड़प रखते थे। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में से दो गिरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जहन्नम की आग से महफूज फरमा दिया है। एक वो गिरोह जो हिंद पर हमला करेगा और दूसरा वो गिरोह जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कौम मेरी उम्मत में से हिंद पर हमला करेगी, अल्लाह उसको फतह अता फरमाएगा यहाँ तक कि वो हिंद के बादशाहों का जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। बस अल्लाह उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। फिर वो लौटेंगे शाम की तरफ तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे कि यह बात वाज़ेह और अय्यां हो गई है कि कुरान और हदीस में मज़कूर तमाम के तमाम अलामात सुग़रा जो कि दरअसल छोटे छोटे अज़ाब हैं वो ज़ाहिर हो चुके हैं और उनके आने की निशानियां पूरी हो चुकी है। वो टाइम शुरू हो जाए और हमें तौबा का मौका ही ना मिले तो बेहतर नहीं कि हम फौरी तौर पर इज्तिमाई तौबा की तरफ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का हिंदुस्तान पर सिंध पर हमला वही ग़ज़वा हिंद था, लेकिन हकीकत में जो हदीसों में बयान है इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ग़ज़वा हिंद उस वक्त होगा जब इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे। हज़रत सुबान जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, उनसे रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो गिरोह को अल्लाह ताला दोज़ख के अज़ाब से बचाएगा। इनमें से एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा और दूसरा गिरोह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। नाज़रीन, जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख से आज से 800 साल बाद आने वाले बरआज़म पाक व हिंद में आने वाले बादशाहों के नाम तरतीबवार उनके कसीदे के अशार में पढ़ते हैं, जबकि वो हुक्मरान अभी पैदा ही नहीं हुए थे। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अशार और उनका तर्जमा पेश खिदमत है। 850 साल कबल नेमतुल्लाह शाह वली ने यह कहा था, मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा, उसका नाम तैमूर होगा और वह साहिब करा होगा। जब सिकंदर और लोदी से इब्राहिम तक नौबत पहुँचेगी तो इस बात को यकीन से समझिए कि उसकी हुकूमत में फितना पैदा होगा। उसके बाद मुल्क काबिल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली ज़ाहिर होगा। फिर हुमायूं बादशाह को हादसा पेश आ जाएगा क्योंकि शेरशाह सूरी नाम का एक शख्स दुनिया में ज़ाहिर होगा। बाबर बादशाह जो होगा उसके बाद चंद सालों के दरमियान एक फ़कीर पैदा होगा, उसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ रुजू करेंगे। उसमें बाग फ़कीर का बाजार गर्म होगा और खूब चर्चा होगा। अपना खून जिगर पीते हुए और इंतहाई रंजो अफसोस से कहता हूँ कि खुदारा हालात का मर्दाना वार मुकाबला करो, गोशा नशीनी छोड़ दो क्योंकि हिंदुस्तान तो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इसलिए इंसानों का खून जारी होगा। शुरू में फितना वहम और गुमान से भी ज़्यादा होगा। अक्सर मुसलमान हिंदू के गैज़ व गज़ब से बेघर हो जाएंगे, यानी मुहाजिर हो जाएंगे, और मुसलमानों की नामूस और गैरत का नुकसान होगा, यानी मुसलमानों की औरतें और लड़कियां छिन जाएंगी, मुसलमान मारे जाएंगे और तबाह और बर्बाद होकर भागेंगे। हिंदू की एक निज़ाबंद कौम उन पर हमला आवर होगी। यह 1947 का वाक़या हो सकता है। मुसलमान की जान और जायदाद बराबर की सस्ती हो जाएगी और उनके खून के दरिया बहने लगेंगे। पंजाब के कलब से जानवी काफिर खारिज हो जाएंगे और उनकी जायदाद पर मुस्लिम कब्जा कर लेंगे। उसके बरक्स मुसलमानों के शहर में यही वाक़या रूनुमा होगा और हिंद हर शहर पर कब्जा कर लेंगे। अचानक मुसलमानों को एक शोर सुनाई देगा, काफिरों के साथ दिलेराना जंग लड़ेंगे। 1965 की जंग में इंडिया के काफिरों ने मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया था।
मुसलमान अपने सदर को सदारत से उतारेंगे। उसके बाद मुसलमानों को खसारे वाली जिल्लत आएगी। मुसलमानों का सबसे बड़ा शहर सबसे बड़ी मक्तलगाह बन जाएगा। तबाही और बर्बादी ऐसी होगी कि घर घर करबला बन जाएगा। मुसलमानों के रहनुमा दर पर्दा मुसलमानों के दुश्मनों के दोस्त होंगे। अपने गुनाहगाराना वादों के मुताबिक काफिरों को मदद पहुंचाएंगे। तो इस वक्त किसी को अहले हक नहीं देखेंगे। चोर और डाकों के सर पर दस्तार रखेंगे। झूठ और रियाकारी, गैबत, फसूक, फजूर की ज्यादती होगी। कत्ल, जिना और अगलाम बाजी जगह जगह जाहिर होंगे। ईसाइयों जैसे रस्म रिवाज हर जगह राइज होगा। बिदत आम होगी और सुन्नत गायब हो जाएगी। रोज़ा, नमाज, हुक्म बरदारी यकलख्त गायब हो जाएगी। मनाजात की महफिलों में जिक्र अस्कार रियाकाराना होगा। मोमिनों का ईमान कमज़ोर हो जाएगा और इंसाफ का साथ देने वाले मुसलमान जंग में तना होंगे। काफिर उन्हें कसरत से ऐसा फरेब देंगे जैसे कुत्ते को शिकार सिखाने के लिए दिया जाता है। बनु सलमान यानी कौम अफगान अल्लाह ताला के खास फजल करम से बाइज़्ज़त कौमों की तरह खड़े होंगे और 100 गुना बहादुरी से लड़ेंगे। गरब का बादशाह उनको दफा करने के लिए हुकूमत की अच्छी बागडोर संभालने वाला ज़ाहिर होगा। मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान पर ज़ात बारी ताला का फजल ज़ाहिर होगा और उनके हाथ काम चलाने वाले ज़ाहिर होंगे। हज़रत अली के शेरों में से एक शेर काफिरों को कत्ल करने वाला ज़ाहिर होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और मुल्क का पासपान ज़ाहिर होगा। अपनी इमदाद के लिए शुमाल मशरक़ से फतह हासिल करने के लिए गायबाना इमदाद आएगी। तुर्की वाले, अरब वाले और ईरान वाले मदद के जज्बे से दीवाने वार रहेंगे। पहाड़ों और जंगलों से इराबी आएंगे। आग वाला सिलाब चारों तरफ रहा होगा। अचानक मोमिनों के खिलाफ वाज़े झूठ पर मबनी शोर, तानो तशनी आश्कार होगा और मुसलमान इन काफिरों के खिलाफ दिलेरी और शुजात से जंग लड़ेंगे। चित्राल, नंगा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। उसके बाद मुल्क हिंद में एक शोरश पैदा होगी और गाजियान इस्लाम ऐलान जिहाद करके अल अज़मा के साथ बरसरे पैकार होंगे। अल्लाह के करम से कीना परवर हिंद बिनिया, जिसका नाम गाफ से शुरू होता है और 6 हरूफ पर मुश्तमिल है, मुसलमान हो जाएगा। तुर्की वाले, चीन वाले और ईरानी इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के मुजाहिदीन यकजान हो जाएंगे और मिलकर तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। चूंटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि मुसलमान कौम फातेह होगी। ये गजवा 6 साल तक इंसानियत के लिए बदकिस्मती की गहरी तारीख गार की तरह होगा। तो जान लो कि इस वक्त अल्लाह ताला की राह में लड़ने वाले हर जगह जामे शहादत नोश करने के लिए मौका तलाश करेंगे। अहले काबुल काफिरों के कत्ल के लिए निकल आएंगे। काफरीन दाएं बाएं बहाना साजी करेंगे। सरहदी गाजियों से ज़मीन मरकज़ी की तरह लरजेगी। मकसद को हासिल करने के लिए दीवाना वार रहेंगे। यह वाक़या बड़ी ईद के बाद और छोटी ईद उल फित्र की नमाज से पहले होगा। हाथ से गए गए इलाके को फतह कर लेंगे। दरिया अटक काफिरों के खून से 3 मरतबा यकबार भर के जारी होगा। दीन और ईमान के बदखा लोग मारे जाएंगे। तमाम हिंदुस्तान हिंदू गवर्नमेंट से पाक हो जाएंगे। पंजाब शहर, लाहौर, मुल्क कश्मीर, नुसरत शुदा गंगा शहर बजनौर पर मुसलमान गाजबाना कब्जा कर लेंगे। पाकिस्तान का बादशाह हथियारों और असले के जोर पर फतह हासिल करेगा और काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो वहम गुमान से भी बालातर होगी। ऐ प्यारे भाई, 40 साल तक इस बादशाह का तो इक़्तिदार में देख रहा हूँ। इस्लाम का गलबा 40 साल तक हिंदुस्तान के मुल्क पर रहेगा। उसके बाद दज्जाल काफिर अस्फहान शहर से ज़ाहिर होगा। मैं जो कह रहा हूँ गौर से सुनो, इस दज्जाल को गौर से सुनो। इस दज्जाल के फितने को मिटाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी आखिरुज़्ज़मा ज़ाहिर होंगे। उसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ नेमतुल्लाह शाह वली, खामोश हो जा, रब के राज़ को ज़ाहिर न कर। 548 हिजरी में मैं वाक़यात बयान कर रहा हूँ। तो मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये वो पेश गोयाँ थी जो आज से 850 साल कबल नेमतुल्लाह शाह वली एक बुजुर्ग ने की थी। इनमें से बहुत सारी मुकम्मल हो चुकी हैं, चंद एक रहती हैं और वो भी आने वाले ज़माने में पूरी हो जाएंगी। ग़ज़वा हिंद इस्लामी तारीख़ का एक ख़ास और अहम मौजू है जिसका ज़िक्र अहादीस मुबारका में मिलता है। इस मौजू की अहमियत उस वक्त और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश गोया शामिल हैं जो मुसलमानों की अजीम कामयाबियों की तरफ इशारा करती हैं। इस नोट में हम ग़ज़वा हिंद की अहमियत, अहादीस में उसका ज़िक्र, उसकी अलामतें और मुसलमानों के लिए उसके पैगामात पर गौर करेंगे।
غزوہ ہند کی تعریف۔ غزوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی خاص مقصد کے لیے جنگ یا مہم۔ اسلامی تاریخ میں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے یا اس کا خصوصی حکم دیا ہو، جبکہ ہند سے مراد برصغیر پاک و ہند کا خطہ ہے جو موجودہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا پر مشتمل ہے۔ چنانچہ غزوہ ہند ایک ایسی جنگ یا مہم ہے جو اس علاقے میں لڑی جائے گی اور جس کی پیشگوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ غزوہ ہند کا ذکر احادیث میں حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے، ایک وہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ ایسی ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے، ایک وہ جو ہند پر جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ غزوہ ہند کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ کی خاص نصرت۔ غزوہ ہند میں شریک ہونے والے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت حاصل ہوگی کیونکہ ان کی کامیابی کی پیشگوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نمبر 2، جہنم سے نجات۔ احادیث کے مطابق غزوہ ہند میں شریک ہونے والے افراد کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا۔ نمبر 3، شہادت یا فتح۔ غزوہ ہند میں شامل افراد یا تو شہادت کا اعلیٰ مرتبہ پائیں گے یا پھر فتح یاب ہوں گے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نمبر 4، آخری زمانے کی نشانی۔ یہ غزوہ قیامت کے قریب ہونے والی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور مسلمانوں کے لیے ایمان کی تجدید کا ایک موقع ہوگا۔ معزز ناظرین، غزوہ ہند ایک عظیم آزمائش اور سعادت کا موقع ہے جس کے ذریعے مسلمان اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش پر پورا اتروائے۔ آمین یا رب العالمین۔